सरू कसे सरू लटक लटक बोल नको ज्याचा खाणं मत करती लटक लटक चालत 15 मिनिटे रुचे 16 मिनिटे जाऊनी हाँ 10 मिनिटे रुचे 11 मिनिट जाऊनी करता चालू विषय पर हमारो हरिभक्त पारायण भागवताचार्य संजय महाराज फुलवाड़ी के भैयासामुद्र 51 रुपया और साथ हीरामन किशन राठौड़ झुलीतांडा ये भैयासामुद्र 51 रुपया મળે धन्यवाद और साथ देवराव भाऊ चव्हाण वागत ए स्वर्गीय बापूનો મોટો જમાઈ એ સામુદ્રી સુધા 51 રૂપિયા મળે છે પછી મને ક્યાં જન્મ મળે છે કશે સારું હા स्वतःનું નામ રોશન કરે સારું હીરાને ચમકાય સારું એ દુનિયામાં આપણા આછા દેખ દેખ સતખાન સત્ય સારું કોને હા અરે કેમ કે ઉપયોગી પડે સારું આછા કેવી તરી કામ કરાંચી લક્ષે એવની છે એ એવની યકી ભૂકે રે લોકોની આમ દેખે કોની માં લક્ષ્ય વિશે કાઈ જો સાધુ સંતે વિચાર છે 84 લક્ષ એવની માંથી એક જ આસો મંત્યા કમાઈ કરો છે પ્રત્યેક 84 લક્ષ એવની ભરવો છે ઓએ માહિતી આપણને સુંદર ભગવાન કે સરું હા स्वतःનું નામ રોશન કરે સરું લે 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 आयची कसे नियर कर विचार कसे सर्व आयची आपले दास बळकांचे जायचं सेवा करता जायचं तरी रूम फेरे सर्व आयचा अरे ये समाज में ये तांडे में ये महफिले में ये तालुका में जिला में स्वतःનું નામ રોશન કરે सर्व आयचा सुंदरता चरित्र कर्तृत्व निर्माण करे सर्व आयचा પછી યાર मैं तो पूछे हिस्से बताया છે આમી તારે હાથે ઈ તારે હાથે લઈ છે આપણો ધર્મ કઈ છે આપણો કર્મ કઈ છે આપણો કાર્ય કઈ છે હા એ પર ધ્યાન રાખવાના નાચ કઈ છે કોટ કઈ છે હા એ વિચાર કરે એ વિચાર કરતા જાય છે એ ભે બોલે विचार ध्यान महिला साधु संत जे वाटेથી ચગે वो वाटेથી जावा साधु संत जे कार्य कीधे वो कार्य करा कोणी ओती जीवने भलो वेनी हां ओती भलो वेनी आणि से माता में शक्ति रो पावर भक्ति कीधे 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 ओ भक्ति जोरे मुसे हाजर रखाडी देख देख ये भक्ति जोरे जेते कहले मुसे नाम मुखेर में लीधी दीदी के वाह मुसे हाजर रखाडी वाह वाह तो वो काम आपो जे कीधे तो आपो प्रतीश हां उत्साह से बड़ा છે કતાઈ સાધુ સંત કેકે જો કોઈ ધાનેર મહિલા હાવ કે જો કોની કરા સાધુ સંત में ई पावर चटी आवे जे रेलगाड़ी जे लगा चटी आवे जे रेलगाड़ी लगा तो लोटावा આપણે बळदगाड़ी लोटानी कताई पशु का तो होत तो नया नर का कुछ ना होए नर ने एक बार करने करे तो नर का नाराज नारायण पर जावा सोता कीर्ति सोता करता है जावा ये बातें भले छ ये कीर्ति भी आपको नाम रोशन में जो कीर्ति करा लोग आचार्य नाम ले छ चौथारी नाम ले छ पर जेल में पावर से जेल में ताकत छ नामे थी आपने डिग्री लागे छ नामे थी पर जारो जेल भर बला जो वो कराला लगा ए उमारी रोसा
साधू संत ऋषी मुनी तपी योगी ध्यानी मंत्र से वर सर्व आछा स्वतःरो नाम रोशन करे सर्व आछा आज આપણે से जमे हुए छा ए स्वर्गीय बापुरे आत्मा शांति मन करताई खोली गई से मन क्या मरण जावा छा संत के मरना हक का बहाना है जीना उताराना था गुजारी में